Remarque. Le fidèle qui a eu des rapports sexuels, que ça soit par devant ou par derrière le jour du Ramadan, il doit recommencer son jeûne à titre réparatoire après le mois de Ramadan et doit en outre s'acquitter d'une expiation kafara. Si cet acte charnel résulte d'un oubli, son jeûne est valable et il n'est tenu ni de réparation ni d'expiation. La femme qui a commis l'acte charnel sous la contrainte ou par oubli ou par ignorance, son jeûne est valable. Elle doit cependant faire ce jeûne à titre réparatoire si elle l'a commis sous la contrainte. En revanche, si elle a consenti en toute connaissance de cause, elle doit réparer ce jeûne et s'acquitter de l'expiation prescrite. L'expiation consiste dans l'affranchissement d'un esclave. Si le fidèle ne trouve pas d'esclave, il jeûnera pendant 2 mois consécutifs. S'il est incapable de faire ce jeûne de 2 mois, il nourrira 60 pauvres. S'il ne les trouve pas, ou s'il n'en a pas les moyens, il sera dispensé de l'expiation prescrite. L'homme qui a joui de sa femme sans qu'il y ait pénétration, en plus de la réparation, il devra s'acquitter de l'expiation prescrite pour chaque jour qu'il aura joui d'elle. Il est recommandé de faire le jeûne à titre réparatoire des jours de jeûne non observés du mois de Ramadan directement après ce mois. Le fidèle qui retarde sans excuse valable l'accomplissement du jeûne réparatoire jusqu'au mois de Ramadan de l'année suivante reste tenu de ce jeûne réparatoire et doit en outre nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. Le fidèle qui s'est engagé par un vœu à accomplir un jeûne ou un pèlerinage et qui meurt sans avoir pu le faire, son tuteur doit le faire à titre réparatoire en son nom. Kujoeleza makalima muhimu ya patana na itsumu ya lazimani riyajue yahanda na ika mwanadamu Islam ashindria harna mtsana wa tsumu alala na mshewahe haumwendele ya umbeli au haumwendele ya unyuma na wasirujwamba Uislamu watu usibaliza uendele ya unyuma ini badi namna yoti tokao isilazimani tsumuyo mtu ajoidivie wakati wangine amwesa mtu atoe na ini rongolo kafara ritoeleza mba kafara ini yotolwa namna jeje yofanishiha namna jeje. Haya, na ika tunguzini zihijiri haudela mba mtu adela da yafanya tunguzini basi vavo Allah subhanahu wa ta'ala wesamihi mtu adela na vavo itsumu ikiri na vavo kavwasi hujo ilivia wakati wangine wala kavwasi hutoa kafara. Mtu mshailuka mbane alala na mmewahe harna mtana watsumu ne ikawamba mmewahe de amforce alale na wae be wae tuvenza yahe au alala na mmewahe haudela au alala na mmewahe bila kakojua dzahe amba tongoini ibalidziwa harmwa mtsana wa tsumu basi tsumu yahe kayamenyeha tsumu yahe ikiri badna hika alala na mmewahe amba mmewahe de amforce betuvenza yahe vavo itsumuini
atoifunga wakati wangine airatrape hautsaha ajikurubishe na mwalahi. Haya, na ikavasani mtumshe alala na mme wahe na wayajuwao fete ambaini trongo yabalidziwa wakati wa tsumu. Mme wahe tide amforce be yo matamani yahe de avenza afanye trongo hiyo, wala kaisi amba aifanya wala kasiju ambaini trongo yabalidziwa, basi wakati huo wavo islazimwani tsumu hiyo aje ailivie wakati wangine amwesa afanye nai kafara yaudzitashia msamaha mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Rongo amba ikafara ini resijoyeledza hivyo. Ikafara ini de hivi: ikafara yautsaha msamaha mbele za Allah subhanahu wa ta'ala baada mtu afanya dhambi loka amba listashi wa mtu afanye kafara de ini riyeledza ovani. Yahandra istashwa mtu akomboe mrumwa mbure esclave. Lazimani mtu arehuri mrumwa bure. Wavodu wafanya hii kafara. Na hika kuspara mrumwa bure wa mrahuri wa mkomboa, wavo ikafara yao itokiri na hika ufungu mezimili ya dungana bila hulisha itsumu harna imezimili yu. Na hika vasani kutoshinda wafunga imezimili ya dungana haundhuri ilokambane wavenuha amba kutoshinda wafunga imezimili ini, basi vavo lazimwani ulise mamaskini 60. Lazimwani upare mamaskini 60 uwalise. Na ikaijamba taini kutoshinda waifanya kuswa para mamaskini wao wawalisa au kusina zimwaya zinafaka za ukamba ushinda ulise mamaskini wani, basi vavo kusi tena ramoni na mtu ilokamba ne lazimwani atoe kafara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atosamihi. Bezini pia de inia ya mtu na urahatifu wa inia, maana Allah Subhanahu wa Ta'ala asijua zozadzama shubani hatu karshindra mzamia Mwenyezi Mungu. Mtu baba ilokamba amngadzia mshewahe ata aisia sipo ya hukamba amwendelea mshewahe, basi lazimwani tsumuyo ailivie na banda ya vavo atoe na ikafara, afanye ikafara ya utaha msamaha mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikafara ini asiifanya na kakula suku itongo ini ya hijiri istashwa aitoe kafara. Amfano na hika suku mbili de afanya yitwabia ini mtana wa tsumu, basi vavo lazimani atoe kafara atamara mbili. Ikafara namna reyeledza amba de ukomboa mrumwa bure au nakamtukatoshinda de ufunga mezi mili ya dungana, donc nakafanya twabia ini suku mbili vavwana mezi mili tamara mbili ya lazimani aifunge bila hulisha itsumu au de mtu hulisa mamaskini wa para 60. Islazimu na kakula tsumu ya lazimu mtu ailivie, mtu afanye jitihadi ailivie wakati ule kamwe itsumu ya koma, mtu alivie itsumu zahe ya lazimani azilivie kabla rasa kavaja tsumu yangine. Na hika mtu alishi itsumu za olivia zahe
bila haudhuri wa sharia utoko wote. Bila haudhuri wa sharia utoko wote, basi itumuzizo au itumuyo lazimu fardhi mtu ailivie wakati wangine bebande ilo kamba mtu ailishi tavuja wakati watumu wangine wavo lazimwani naka kula suku mtu kaka ifunga banda aifungao alise na maskini umoja harmwa au hisabu kila tumu akailisha asiifunga ilivie amwesa alise na maskini. Na hika muislamu atiania hauhensi nadhara amba atofunga tumu au atoenda Maka anda heji be ajafu wala kapara atianziani itumu ile akahensi nadhara au iheja ile akahensi nadhara, basi lazimu dhamana wahe afunge itumu ile au afanye wa yeheja ile ha sababu ya mtu ilo kamba ahar mosdomana zahe afu na nadhara wala kakapara aitianziani.